Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 5. Langue et communication. Employer correctement le passé composé pour rapporter des faits. Langue et communication. Employer correctement le passé composé pour rapporter des faits. يستعمل passé composé يعني من أجل إبلاغ عن الأحداث أو الحقائق. فهنايا مطلوب لنا اننا غادي نرجعوا لاباج 71 باش غادي نقراو هذاك الفي ديفير ديال جور في الصفر 3 امبلويي دو لو سي بي دي روب دي كابل اون كويفر من اجل اننا نستخرجوا جميع لي فيرب اللي كاينين مصرفين في لو باسي كومبوزي غادي نستخرجوهم. اذا الجواب كالتالي: لي فيرب اللي عندنا في الباسي كومبوزي هما سون اريفي مستعملين هنايا لوكسيليير اتر سون اريفي، عندنا سون بارفونو كذلك مستعملين هنايا لوكسيليير اتر مع لو فيرب بارفونير، كذلك عندنا اون بيرمي لو فيرب افوار لوكسيليير افوار مع لو فيرب بيرمي، كذلك عندنا سون اريفي هنا لوكسيليير اتر مع لو فيرب arriver. كذلك عندنا on saisit le verbe avoir مع le verbe saisir. كذلك عندنا هنايا le verbe avoir مع le verbe traduire. فهادو هما لي فيرب اللي متصرفين عندنا في لو باسي كومبوزي. غادي نعاودهم. عندنا sont arrivés, sont parvenus, ont permis, sont arrivés, ont saisi, ont traduit. إذن عندنا الجواب هو هذا: sont arrivés, sont parvenus, ont permis, sont arrivés, ont traduit, ont saisi. عندنا 6 ديال لي فيرب 1 2 3 4 5 et 6. ف6 ديال لي فيرب اللي كاينين في لو باسي كومبوزي. Je précise la valeur du passé composé. مطلوب لنا أننا نحدو يعني القيمات ديال لو باسي كومبوزي. فبالنسبة للاستعمالات ديال لو باسي كومبوزي il exprime souvent une action achevée. فهذا هو الجواب. عندنا le passé composé prend parfois la valeur d'un présent accompli. Le passé composé exprime souvent une action achevée. بمعنى يأخذ الفعل الماضي هنايا le passé composé prend parfois la valeur d'un présent accompli. يأخذ الفعل الماضي أحيانا قيمة الحاضر المنجز. هذه هي la première phrase. La deuxième phrase: le passé composé exprime souvent une action achevée. يعني غالبا ما يعبر الفعل الماضي عن فعل مكتمل. Le passé composé exprime souvent une action achevée. Je retiens: formation du passé composé, auxiliaire être ou avoir au passé plus participe passé. بمعنى باش غادي نستعمل لو باسي كومبوزي فسنحتاج دائما l'auxiliaire être ou bien avoir زائد le participe passé. l'auxiliaire à employer يعني هاد l'auxiliaire اللي تنستعملو être ولا avoir امتى تنستعملوه؟ être est utilisé avec le verbe l'auxiliaire être امتى تنستعملوه ومعاياش نستعملوه؟ les verbes pronominaux se lever se promener يعني هادوك لي فيرب اللي تيبداو بسو. جميع الافعال اللي تيبداو لنا بسو تنستعملوا معهم l'auxiliaire être. جميل. les verbes de la liste suivant et leur composé: aller, venir, arriver, partir, retourner, entrer, sortir, monter, descendre, passer, rester, naître, devenir, mourir, tomber. هاد لا ليست اللي ذكرت دابا جميعها كلها تنستعملوا فيها l'auxiliaire être في الاول. من ثم اننا تنستعملوا هاد لي فيرب هادو. اذا تنستعملوا مع لو فيرب مع لوكسيليير être. لي فيرب برونومينو دائما تيكون لوكسيليير être، وكذلك هاد لي تيب ديال لي فيرب اللي تيبداو بسو بحال هادنا اكزومبل عندنا سو لوفي و سو بروموني. كذلك تنستعملوا مع لوكسيليير être لي فيرب. عندنا هاد لا ليست كلهم هاد لي فيرب هادو تيتستعملوا مع لوكسيليير être ماشي avoir. كذلك عندنا les composés de quelques verbes: revenir, repartir, rentrer, ressortir, remonter, redescendre, repasser, parvenir, intervenir, etc. فهادو إلا لاحظنا راه الغالب ديالهم
ديال هاد لا ليست الاولى. اذا دخلنا عليهم لي بريفيكس. كذلك تنستعملوا معهم l'auxiliaire être. Quand ces verbes sont suivis d'un complément d'objet direct, on emploie l'auxiliaire avoir. يعني بحال تما واحد الفيرب من هاد الفيربات اللي شفنا تستعمل معاه، يعني quand ces verbes sont suivis متبوعين بالcomplément objet direct فتنحتاجو تما l'auxiliaire avoir. بحالاش عطونا واحد المثال، أمينة est montée au 3e étage. هنا استعملنا le verbe et l'auxiliaire être. علاش ما عندناش هنايا le complément objet direct. اما في هاد لا phrase deuxième phrase عمر a monté les bagages dans sa chambre d'hôtel. عندنا les bagages dans sa chambre d'hôtel، هذا هو le complément d'objet direct. بدينا من هنا les bagages dans sa chambre d'hôtel، عندنا هنا تنبداو le complément d'objet direct. إذن هذه الجملة هذه استعملنا فيها l'auxiliaire avoir. La deuxième phrase استعملنا فيها l'auxiliaire être. On utilise normalement l'auxiliaire avoir pour la plupart des verbes français. يعني تنستعملوا l'auxiliaire avoir اللي هو هذا في معظم ديال les verbes en français. Le participe passé se termine par E, accent I, U, T ou S. Le passé composé est employé généralement pour rapporter des faits dans le passé. في الباسي كومبوزي تنستعملوه باش نثبتوا واحد الحدث في لو باسي، يعني هذاك الحدث راه كان ديجا وقع. Je m'exerce أتمرن. Tita dans le texte suivant je mets les verbes soulignés au passé composé. في عندنا هنايا دي فيرب soulignés يعني أفعال مسطر عليها، فالمطلوب منا أنا غادي نصرفوهم في لو باسي كومبوزي. Le directeur du collège reçoit. Le directeur du collège a reçu une demande d'organisation de la fête de fin d'année. Il donne, il a donné son accord et a demandé des idées aux élèves. Ces derniers ont pensé à des activités diverses. On prévoyait même de rédiger une affiche pour leurs parents. Le jour venu, ils ont installé une tente et tout s'est déroulé bien. Les élèves sont revenus chez eux très contents. Je m'exerce. Le directeur du collège a reçu une demande d'organisation de la fête de fin d'année. Il a donné son accord et a demandé des idées aux élèves. Ces dernières ont pensé à des activités diverses. On prévoyait même de rédiger une affiche pour leurs parents. Le jour venu, on installait une tente et tout s'est déroulé bien. Les élèves sont revenus chez eux très contents. فبالنسبة للفيرب اللي عندنا هنايا عندنا a reçu, a donné, a demandé, on pensait, on prévoyait, on installait, s'est déroulé, sont revenus. غادي نمرو لب. B. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. غادي نصرف الأفعال اللي هي بين قوسين في الباسي كومبوزي. Des vacances de rêve يعني رحلات في الأحلام. Je me rappelle les vacances passées. Il y a 5 ans en Suisse en hiver. Le verbe partir. Je suis parti de Nice en train le soir. Je n'ai pas trouvé de place parce qu'il y a eu un groupe d'enfants qui s'installait sur tous les sièges. Ils criaient, on criait toute la nuit et je ne peux pas dormir. N'ai pas dormi. Le matin, je suis arrivé à Genève et ai dû chercher un bus pour aller à la montagne.
Quand je vouloir, évolue, payer, je comprendre, et compris, qu'on me volait, m'a volé, mon portefeuille. Heureusement, j'avais de l'argent dans ma poche et je pouvoir et pu acheter un billet à la station de ski. Je découvrir et découvert. Qui ne pas niaiger n'a pas niaigé pendant toutes les vacances. À la fin, je en avoir assez. On est essayé et je suis rentré en avion, mais il y a eu une grève surprise et je suis resté bloqué 6 heures à Lyon. Je me rappelle les vacances passées il y a 5 ans en Suisse en hiver. Je suis partie de Nice en train le soir. Je n'ai pas trouvé de place parce qu'il a eu un groupe d'enfants qui s'est installé sur tous les sièges. Ils ont crié toute la nuit et je n'ai pas dormi. Le matin, je suis arrivée à Genève et j'ai dû chercher un bus pour aller à la montagne. Quand j'ai voulu payer, j'ai compris qu'on m'a volé mon portefeuille. فإلا لاحظتوا عندنا هنايا الوقت اللي سيكون عندنا هنايا جو arrivé. Je suis هنا غنخليوها je suis arrivé ولكن à Genève et j'ai هنا عندنا l'auxiliaire avoir. إذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق. غادي نحيدو هاد او وغنديرو apostrophe. J'ai dû chercher un bus pour aller à la montagne quand عندنا هنايا je vouloir عندنا le verbe vouloir. إذا فاش غادي نديرو نصرفوا هاد الفعل في الباسي كومبوزي غيكون عندنا هنايا l'auxiliaire avoir. إذا عندنا مع غنحذفو غادي نحذفو وغادي تبقى عندنا غير l'apostrophe غنديرو apostrophe. J'ai voulu كذلك عندنا هنايا je comprends عندنا le verbe avoir كذلك غادي نحيدو غنديرو apostrophe مع et. J'ai compris qu'on m'a volé mon portefeuille. إذا التقى ساكنين فاحذف ما سبق. يعني الساكنين عندنا هنايا لي دو فويل عندنا مع إلا التقى مع فتنحذفو الساكن الأولاني وتنديرو أبوستروف. فنتابعوا لهاد الحويجات هادو. فأنا خليت لي فراز كومي زعما كيف ما هما غير حاولت أنني نشرح لكم. فمن تيكون عندنا فاش غادي نحيدو هذا فضروري ملي غنصرفوا الفعل غيكون عندنا هنا ما تنخليوش تنديرو ابوستروف دوم عندنا واحد الساكنين عندنا دو فويال مع فتنحذفو وتنديرو ابوستروف. كذلك هنايا غادي نحذفو ونديرو لابوستروف. فين ما التقاو عندنا جوج ديال لي فويال تنحذفو واحد تنحذفو الاول. Heureusement, j'avais de l'argent dans ma poche et j'ai pu acheter un billet. Je مع غادي نحذفو هاد نديرو l'apostrophe. À la station de ski, j'ai découvert qu'il n'a pas neigé. Pendant toutes les vacances, à la fin, je en ai eu assez. Et je suis rentré en avion, mais a eu une grave surprise. Et je suis bloqué 6 heures à Lyon. نحاول نعاود معكم tous les verbes conjugués au passé composé. عندنا هنايا je partir يا je suis parti es à la fin. عندنا ne pas trouver n'est pas trouvé. عندنا هنايا l'auxiliaire avoir le verbe trouver le accent à la fin. عندنا il y a eu يعني le verbe avoir مع le verbe كذلك le verbe avoir l'auxiliaire avoir مع le verbe avoir. هنا عندنا s'installer كذلك عندنا le verbe être مع le verbe installer es à la fin. En crier le verbe avoir مع le verbe crier accent à la fin. N'est pas dormi le verbe avoir l'auxiliaire avoir l'auxiliaire avoir مع le verbe dormi et à la fin.
l'auxiliaire être, le verbe arriver. في التصريف ديالو في الباسي كومبوزي تنديرو accent à la fin. عندنا هنا كذلك l'auxiliaire avoir, le verbe vouloir, voulu. L'auxiliaire avoir, le verbe comprendre, compris, il y a ça à la fin. Le verbe avoir كذلك ou le verbe voler, voler, accent à la fin. فعندنا هنايا j'ai pu, j'ai apostrophe a i pu, وكذلك عندنا j'ai découvert, عندنا n'est pas neigé, عندنا كذلك j'en ai eu assez, كذلك عندنا je suis rentré, وكذلك عندنا a eu ou je suis resté. هادو هما لي فيرب اللي عندنا. دونك بقالنا la dernière question c'est je construis 2 ou 3 phrases où j'emploie le passé composé pour raconter ce que j'ai fait hier. Par exemple, أنا غادي نعطي واحد جوج حتى لثلاثة سطور أنا سنحكي على شي حاجة اللي درتها في لو باسي في hier يعني أمس. فغادي نقولوا أن hier je suis réveillée à 7 heures. J'ai resté un peu au lit. J'ai pris mon petit déjeuner. Je suis occupée mes plantes vertes. غادي نشوفوا هذا الجواب مكتوب. Hier, je suis réveillée à 7 heures. J'ai resté un peu au lit. J'ai pris mon petit déjeuner. Je suis occupée mes plantes vertes. فهذا فقط يعني مثال ممكن أنكم ديروا أمثلة تعتمدوا فيها على أنفسكم. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine vidéo. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع في أمان الله وحفظه.